Hello friends, Muslim welcome to my YouTube channel. ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ଦେହ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁନା ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତଥାପି ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ବସିଛି, ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ବସିଲା ମୋ ପେଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ତ ଦେହ ହାତ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ହାତ ବିନ୍ଧା, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଦେହ ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇନା ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏକା ରହୁଛି ରୁମ୍ରେ, ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇନା ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲା, ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଥଡ଼େରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ଥଡ଼େରେ ଆସିଲାନି, ତ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମସାଜ ମେସିନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆର ଅନବକ୍ସିଂ କରିସାରିଛୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ନା କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଆର ଅନବକ୍ସିଂ କରିସାରିଛୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ସେଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଅଛି, ଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିବ, ଦୁଇଟା ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବ, ତିନିଟା ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଲା, ଚାରିଟା ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍, ପାଞ୍ଚଟା ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍, ଛଅଟା, ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେହ ଏମିତି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍, ଏଇଠି କହିଛି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍, ଫନ୍ଦି ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ସେଟିଂ କରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାରିବାକୁ। ଜଣେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରକାର, ଆଉ ଜଣକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିନ୍ଧୁଥିବ ସେଇ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତାର ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ ଦେଉଛି, ଆମର ତ ଚାର୍ଜ ହେଇନି, ଚାର୍ଜିଂ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଥିଲା, ମୋର ଆସିଯାଇଛି। क्या कौन
मोर आसी जाइए बर्थडे यहाँ मो सरप्राइज लगे किंतु बर्थडे आसलानी आसला बट भिडियो करने मुझे कहला तो जार विदाय हो निश्चय ये बढ़िया कम दूँ मत तो बहुत भल लगुच आप भाई ना बहुत मजा लगुच जोर स्पीड कर दो बदल फास्ट फास्ट जान नी जो स्पीड कर दी मत कहते से मन मन बढ़े आगे भिडियो देखिए आगे भिडियो आने देहटा बहुत भल लगुनि से भिडियो आसपारनी आम आसली गोटे जिनस बट से माप नेले जिनसटा आने पड़ो आम तो नहीं नलु आम किणिक आनी पार्लुनि आपर आम पलि आसलु रूम को तो ये वीडियो जो नेक्स्ट डे रे तो मोर डेली रूटीन जहाँ मुग बुट खाए आउे सका उठिक खाए मुझे कौन करना ग्लुकोन पानी टे पीते कहीं डॉक्टर को परामर्श ग्लुकोन के खरा हो तो तापर मु बन यहाँ मटर सूप तो मु खरा किसी भी भिडियो बनईनी तो यहाँ हूँ 4टा बेलर भिडियो तो मटर सूप मुझे बनई कहीं मत बहुत दिन है मटर सूप खाई इच्छा था आड़े भी आपण मान भाईना मत कहते मटर पानी पकड़ रात की रोषे करवा बट सी कहले कि नाई रात करवानी तो मुझे भाविली नष्ट हम कहीं मुझे कौन कली ना मटर सूप बन मोर खावापाइंका मु बनी आते किसी भी मिसिंग थिला तो तथापि भी भल लगुला ये टाइम तो जहाँ भी भल लगुच से बहुत खुशी कथा जोटा भल लगुनि जो बहुत कष्ट लगुच मोपाई यहाँ हूँ बहुत भल जिनस कहीं मत भल लगुला तो पानी पीवाई असुविधा हो तो यहाँ आम नहीं आसलु तो छोट फिल्टर टाइप मत बहुत भल लगुला फिल्टरटा से कहले हाँ यहाँ ही नवा नहीं आसलु तो पानी पीवा बहुत भल है सुविधा वजह बुझ खाया किसी भी घर खाया चाहूनी बाहर खाया भी नुह नॉनभेज तो टोटाल नुहे तो मटर पकई राति से मत कहले कि नाई मटर नुह कौन करवा तो मुझे मटर कौन नष्ट हम तो भाविकी मटर रे आलू पकई जमती मटर पानी हुए तो सेमती करदे भल लगुच बस खाली काकुड़ी ना आउ कौन मिक्सचर माने से गंठिया ना बाकी सब अच्छी तो कंप्लीट भड़े भल लगुच ये टाइम किसी खाया इच्छा होना 5 मास बट ना खाया इच्छा हो ना शुआ ना बस चलिए ना बुलिए किसी भी इच्छा होनी लव स्टोरी बहुत किसी आम छाड़ी देचु तो
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା। ସେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ କୋରିଆ ଯାଇଥିଲି ସେ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି। तो टाइम तो नहीं ना, तो बस नॉर्मली ही छाड़देली। तो वीडियो तो भल लगे लाइक सब्सक्राइब निहाती करेंगे, आउ इंस्टा फेसबुक को फॉलो करदेवे, यूट्यूब को बेल आइकन दबाइदेवे। आउ रही टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आप जय जगन्नाथ। लाइक कर, कमेंट कर, वीडियोটা ভাইরাল কর।